Akluno baruto e dagbeton boda chipo dopo e o ina mi de mi agbaton sa lobo isen je nu mesen e mi togboleton e ro gbe kan akluno baruto le e do amina lobo le ko jeun yo mi no akredo nu wa mi ton dada gbele nkan ton kan obe tv konton mi ne mi ka de bon ma dagbe mi me la premier tv konton de so me bi ma ro champion ti ro mi ton le gbe agba mi ton le sa gan koko o mi de le mi ko sin podo gan nu lobo atin jon nu wa mi ton dada gbe kan fenu Kabi. Son tawe sume. Ite ahi ala da ahi bi. Ahi ye ni mai na no me bi ko tunwa. Bonka ndo fenu. Mo le si agbe. Dawo ko dare ko ayo nko ti nlo ma yo nko tu ni. O ye si yo nko tun to wa. Tawe sume mi ka de mi. Akuno pe to gbo mo gbe ton go ye. Mi lo fun. Kan ka ho je bon po je ka wo. Afa mi ton ple lo. Wọ́n á fa mi tán kúlẹ̀ kúlẹ̀ lórí bàmí alẹ́ kẹ́ńtò kó déédéé náà sẹ̀mí kúlẹ̀ lẹ́wọ́. Dàí ká fi jẹun sùpọ̀ tó gbé ń da sẹ́mẹ́fúrọ̀ ní káwá gbé hàn jí. Àhàn sẹ́mẹ́fúrọ̀ ní ìka sì dé yànnú gbà mí. Mo da sẹ́mẹ́fúrọ̀ mi káàbọ̀. Mi kó dáa lè. Mi wá kàntíà. Ìlọ máa ro kàntíà. Àhó. Tó pẹ́. Mo dáhùn ẹ̀ sóò fíbó mi láti sá tán kúlẹ̀ fí ẹ̀mí ẹ̀rọ dẹ̀fán tó rẹ̀ fí mi. Inú kó dé wá. Tí ẹ kú mọ́. Gàjí kò mọ́. Kàbí. Nyane. Ba mi adogwenu ye me no kwame le do eyin don jiri ohu de bonu hu mu se do a eyin wa jeje no jeji abi ejuro ma ogbero to ye na le jeji bo dokun ye choton bi na jeji era cheri ye me ye dada gbele ko ton poto kan ko hu bunu nda gbe sin gan ka khonu no ye gan khonu hu lo hun hu lo ma ja fla o no bi na jeji do ade me mo wa si na le jeji en si bi bo fi an jeji abi de po na ko ya e wa lo mo ko fo bokono anyaji tawoyo nse fama ne mi kare bo ena che mi ro ganji ne mi kare bo mi no dagbe mi si mi ro ganji wa sande owo mi wa na pa mi ton fi o enu lobo viri mi kale bo mi adon ele ku no fa ku kere mi na no akin nego en khu mi no aso la teji fi o bokono le so reyon ena de daru pa pere ka mi ganji ero mo mi blo mi do en ajo kanu lobo no wa le nkan ton be on bido no wa me en khota ji o mi na se la teji zande di na ken jode ko en asiza pe de so asiza chingan en ko lobo to no ki lobo kan ton no gbagbon be ne to si e kin to gu to bi dion mi ayi khaslo mon koton sin chuno mi e kale bo yin mo je me o e de so ajo kan mon koton e no wa me fe o me na ifa gba sa kanji bu ma yen nu yen ton mi blo mi do bo mi be no wa mi ton kan ko ko khotaji mi wa khotaji si apa ko khote kan taji lo bo mi na so do ate oji mana ken chodego mi no se inondo amaya misachi ya nsi dawe ya amisa do po jeme mi na da mi ni do ko sino si da misa ito a wendo de menu si da wendo de menu an do tagba otu wa lo eni wa lo dagbe we a agodi oji e si da agodi onu a file onu si da file onu a o me ko me ton lenu do wa lo eni wa lo dagbe ya mo ro ko taji me so la teji lu na kinde go ne ko no amaya misachi ya nsi dawe ya tumo na da malenu o no na le ba converti yen de lo fo gbe edo mo tumo na da malenu e wo kan flan kon ni no da gbo menu wa kele ko no da janu wa file no da file nu wa be no do wa lo eni wa lo da gbe we ya ama ya chenu wa lo ni wa lo da gbe nu yan de go wa mo ami sachi o e ji an iwe tubo mi na da mi le gaji eno do jere kuno se ayo gbo no budo me o aba si ise ayo gbe bona lo fon gbe mi na level bago no di tongudu anu fide hun no fio adara ro fide po eno fun te fun ro yen fun me gaji ho kuro e don fun oh bokono no wa lo ni wa lo da gbe wa mi sa ito je le mi je mi bokono ti yan emi so si ado ena wa di mo mi na da mi sa ito biya era be o tabi ganji eni wa lo gbe boy mi no di kan wa lo gbe mi je mi do ni ojiya ni nana mo je me o nso yin no wato bona da amisa no won amisa no na jo amisa ton do bona fi nde o ayin ato jan da ya jenu si ni no wato ewe ndura da
do ntewe ka rena yimo mina nasi goto me sande na mo jemeto ma cambio o na ino chiro amisa le itoje an yin wechubo dami wa da su dagbe dimira su tu yin amisa ito abo mbu kono asidai oh that was so amo to gbo apapo gero pe gba ya mi kabi nde lo pe gba le ile funi wa yin ma ganne ma ga grigri ne ma ro kwen domaine ne ayi wa mi bo yin wa nu ko fu e ofo ma cambio da se me fu che o mo do ne okola ya jidisi wona na ino so ka kenu den lobodo ne do wanyo ekudo tobo mi le mo fi de jewo gaje nu ina do ke na kam ya tase me voro dagua na blue o wala ene o na igbedo claiming we hwa o anu mo no isin podo to si sa me do hwe waye ko waye ahosu gbedo nu koko bona filion to ragba wala ene ko nyun yi waye ekpedion wala ne o e ka so yon eso marché de bois eso wala dagbede a ene do o no hu mi don ayi di mo mo asi ani wo kon do le agbomenu e si da yo fo pede a yero mi mo ekpedi mo yo foro me wi da si tanda e do agbomen de o ka mo o kle kwenu lobo na dat yon e adole kle kwenu da so le wonu ku agbomenu ma ten jan wa no da bo khonu gbedo nyeon yi gbenu eni de ya wa lo gbligble we torí fo menu kan da torí fo menu amisa no bo we pepepe e he na itabo kono do o etero bo kono kade bo kono te kan pon me dino to jidole eyehume amisa no te kan pon me dino eyehume eni wa nu nyanya amisa mo koton dede ya bo kono mo koton dede ya eyehume do amisa aliji bo mo nu mo koton de yo we dabo kono bo kun bo kono lo no hume ya hume di rena dame do kan tu le vol di yo do e no blo le ya ne do ko no ino so to re la for de to e ko mo mi le peto wi mi le meon ipon nu peto bulu lo bo ni peto wi we kwido ne wa lo ene no do to re me na da to re me nu a amisa ito na wa te to anu ne le bi yo nu gblegble wa lo gblegble nu de lo to kan gba le di ne mi do no vinablo yo ne ka hen ka blo no figbon mi no vinablo e de mo yin o agbon de na do le kun ata yo nu do ide no nu ki e hun yo ayonu e meje de ane mi bi kara gbasa lo po bo ayido poji ba ni o mi kan ro ken koko li do kemere o tan koko pinu me e we ron son bo enu aro ko gbe ni lese e ka o je wa yi esto jije ko ho me dia o kwenu ya kana da se me bona da siton ba siton amisa we ino iflafo mi de kana ta ne do bonu en khenu ko yo bi de mi lo na pe nukunego flafo do ino ye Anthony do ta ku ton to da se me vo e nya we se mo ngbo jagri no cleo ba si mi to ya sinse no bo mi ta mi ni akin ro dandan asichi asosi amisa de a do e mi da mi de tiyan we do mi o sinu kala je akon ado mo flafo na igbe hori ton we clean hwe o ta mi de ton ja kasa to no wuzo yin amomo si tanda o alinu mi de we so me de mo me fide no ta da do mama ta hori kame awon ta ro asache o fra kwa ho ado na na gbon do ton we yo e we ndo menji yen fidion o amisa yon idi bo nkai mo o fono sifi e no se fodon ha toton bo nton ka checheji a me edion kunton yon mejo mere edo mesisi no iba nde bi atiton mi na da mi desi mi na da mi de ganji e ren na sen ton sen de yan na mi sa che ye eyin wan yin ko de me be mo asujo ndo wan yin ge le no che wan tochi bo ko ron gbon do hun bo sen hun he yo yin lo na sen amisa ye asuje da na sen he yo wa che amisa che di ji o gege e ba kale jeje abo no ipon to we na kwedo no ene de kan ya do no ba ya de ko ma siton ni we wanyo ko do fini ka de be ka do mesisi enjin lo de do no mesi on sen edion edi o wa lo de a eyin mo we ya ba we no toton kan do fla fodo o me apala ba sin si no ma e ya ta ka e ko do bule ji bo le kun do fla fo lo to na do ite ya ha e ko do bo ato na do a me ho pala wa ko fi o e mi no da mi sa ito a me
o lele me mo kan je eni odo ji o ka ko me na ju do ya o kan ko ne me yu na ju do a e we na ju do do o gbe do ni wende to je npori aha nto to ma do ju do ni e odi ju do wonu ipun na se nto ena dido ena ju do amo na ju do a yen o ye ju do a e jo yen do kan na ba li chi devo na bo ba nchi sogbon fi defo ate o na yi no adon mo nkan ton wa lo pe be no do mai mo wa yin kuro tobo e do video re na mo me do na do bo ne mi na do po flafo o vi mi ton fi abi mo mi je fi jiji o gbe e ka do gbe we kuno vi o gbe kuno vi kan ko mi no me o gbe we ja fi kuno gbe wona ida bo kono su na bo ka mi sa ito pe do fi kuno ti ewuro gbo aje to ho me o gbe re fi kuno ye to ya tun e me si dan gan atun pe do fi kuno ti yo e no po we lo ta ehwe onyonu o e kodo achenu sisende sama ko ya suhwe ya asu ton we na do mo we akporo toto po no to po gan fu ni amo aije sunde sin ho sa nduru to ya iwe sin to ya iwe nu e ndo sisen le no ye kana do wa mi sisen chi ahwede ninu ayin mo do pon ahwede e ka yin do jire e ma juro we ya bo sisen to ya jin ayo ani utuga eyin da go mi sisen fofo go mi ma do ho ta bo fijele asia file da mi sa ye ndo file fina bo su so bendo ntimen ye da sisen le yan yi bo ta mi to sisen le yo ye do ni ye kwe yo sisen le jo yo ya yi sisen o dem na do tan da nyo e yin o sisen le yo e we jin ayo nte ka de head na igbo na do gbo sisen ro gbo nte ka de ta do gbo ye gbo sisen ro gbo eyin da e ba ro hwen do me o meme bo le je pobo no sisen ro po me fi mi tan le o esu o e asudo aliye ne onti amo e kan sisen fufu ye de esu o me ro pon fi eyan ni e bo so si me do na nko sino bo ya mi sa ito ne bo ko ra lo je yo fo no de bo e wa pe gbe o me ta pa je no mi ton do mi mo me wa e le sto no din ma o bi ko ke e hu buji bo fun gbe no le no a ton flafo e no inu bo han ale vo an pa kala na ka ya o coral de tin be ibo gonda no aso meton pe dia aso le o dara ina si wenu e wa coral flafo lo bo diyan vi pe vi kado soso mo e ka ara mi sa gbe mi ra mi sa sin ne ama si mo fi to era san ti body do nefu ana me ya mi sa wa pe gbe fi ogbo na isi bo ka ko igbe alo papa le fi la meton de di abondo master ya mi sa ko bo ni ya ho de ni bleun ama wa nle gbo ali ene ho ni e to ka je doji do mi ra se do ami sa kla vi che yo so mo le nkan ton le aje wa jiman ka bi fun gbe mo nkan ton ko so mo se ka da won susin bọ́lá mísà yẹ dé. e abe bi che ma je ki bọ́lá mísà ji ti won e we le nkan ton le nkan ton ya mísà yẹ nde bo le nkan ton wa ye ma gbọ́ tó file tó ní bo nu ya gbọ́ pon e lo an pon pẹ̀lú mi apon si do mewe le ko sa tin aha ndo ke gulu fenja me je we na ba da bi si ma o che ko mo o we ni o ndagbe we bo fi emedide jina wanto fi emedide je si dasi do lo bo nu kan yi na ti no point to me e tetu akara mo amo na zon ho di rara da se me bolo do ho ilo independence yo to mi ton sin ede su yan jije e ma do jere asupa si gbolo ni no jurugo bo ne juru me de we wa ido mo ami e no jire di mi do de yo e fenu mi on so weton so kei ma wa ya do yin gbezangbe din vide maso no asupe so ya vide maso do pon do tade so ya eni on wezon do etewu ejiwe do nouveau me we to egbe o alo mi o emi no san bo ko kai don jere khosu e kan mi le na no yo e kun na san no to emi ton sin dali o wulu e be on we ni o bo to e no to ejiwe yo na le ajegudo to e na donu e asuwo so yun we a aso se to nto e akuna pere to de sudo se to nto to epo no to epo ma wona wa da pe nu we yo aso se gan we ni mi ame e o pasteur de te Canada a te viton yon do ni da hun vi ma wo jele a versi so mo a hun vi de te kanale anache viton do ni jo hun zo do lo bi da pasteur vi on de sou dien wa yan so mo ntewe kono zone mo ma wo do sinsin le bodo alopa emedo po na sen gbon yi be na yin kuru ani mo yin
muda ko pipa ni bewe tumbo de senle ye chonu mise kosino di kosino to no jire mi fon sansa yin legba mi ton mi do mi afron kété de ton mi na mata o mi kan ta pasteur ka to no jire agun mi le kun diyan et de krabo de mardi soir de lundi soir de titan soir de soirée et de be me fie depuis bon vite e weji ben vite e nyonu ba jiado ben no alo eni ji ba ran lo ton me be sudo sinsin ni o me kaka bodo asudi dahwe yo ki wa so nu va bodo se tem mi jo so no ren no fe me bodo ko nu mento na gba sinsin do mi jo ne do bodo je tem ni me yin ko si do an igbe ya da se me fo na igbe ya o no te bon ma se ko ton vo ina igbe ya lo when we da so bo ja so si yo bon vla fo ho e mo ami sa wa ti ma so gro o je ki kroji we nous non c'est bon vla fo tu no ton na divio nous non to go ba fi po nu pe bon nous ni o we ti pa na ile gba fun bo ti pe na kaka be ni mo vie ni o vie ni na go si le gba si gbeji ya ami sa we no yi ba mi sa we no bo blu nu ve ni wa gbe me fie buji we bla bo so kanga ni bo bla na kaka lo bibeli we sin do adogoji kaka tun fi wa bo fi mo nkan ton wa we lo gbe fi di bo aja su dagbe yo ina go si ma wo si senji lo na ita bo ko no ya de so so mi de gbe me fi mi wa yo mi wa bo na so akuno pelu to so sudu akuno mi mo we si mi ma wa bo na don aguduro nu me bonu mi kan nu poso yo pro na indopo pro ni ma indopo bonu yunu ni ma do epe di o ma da o de da kuncheji bonu sunu na do kon don che hunu le jagan ti epe bo mi na ijono etan adofin po bo na yiya o be ni nu adun singidi bo gbegbenu asunu wa gbegbenu asinu wa eje mo e akuno sodo yin do komi ton me mi na ho mi si gba ka gba ko eglomo bo vla fo veto e sin tabo ablo bo si se no e be sin tabo ja kun bo ja mi sa bo mada wo mi do vla fo pe mi asa tije be egbe ni be zigidi bo fiyon tu do po ka do ni na ba wi nu agbon me ba so ka ho veto egbe ni gbe mi do kun ka be so wa nte vito fin sunu e kono vito vino e kono blo you know ikra vie ton aso we kle nesi ini owe no so mi no amo so nyonu gege no do tedi bono dava ho mama no won yan ka do dogbo abo enodo ma mi kan keke ma kan ko bi o pokano eyaji mi lo mo nkan ton e ko ni dewe do na pa susu na di o eyin me de do video idu na no fi o eyin ayin wa to tin o wa to je we arada eyin fi mi ton ka do e o wan yin we ho idosin wan yin ho ido do wan yin ku do dogbo idosin mi kan polo ni do ya o ndogbe nu mi on mise wendo do propos do aliton ejene gono odone kaka bogbe onavo ndo kaka bogbe onavo sinseno su yigbe boda voduno sanpe majo c'est tondo boy sun voduno pastor ka ku yigbe bora jo amisa tondo boy da vodusia mise novi miton malen leo we sen dilo maleme ton ko ti novi miton gbon ko gegeji vodun si te na hwe run wagbe bo mi do oyi vodun din ka fla trono enu ya ba situ ka yin amisa ito bo hun vito ele na junjon ba trope ta fla bo peta trogbe aja be wa asito na kon chasion e o so ko ado bo ko amisa wele no meja vodun se khawegbe eveu me khole o
egua eto no nuyo erote boka erote kaka so inu kome to ero aro vodu seyo ada sudo vodu me a misa ito ada sudo a misa me mejo kwedo si apakwedo bo bio to le onu era da to le o a ene o histoire me hole to wele yin rusu do to de onu e wa yela doha to de odai to eze nene bo docha e karo tomate do povuro khasume epo enro bie ogbele nu mi ze to de po ene mi aro mo je me ugan mi bio sisen alo vodo sin apakwe mo eno yen tian mi jele tian o makinu mi makinu ku kasida o klekunu alo ku sida khogunto bo mi je o mi remon o ka ji vi mi to ka mo khogbo vi mi to wa ikun ijiba la bo khogbe de blafo lo wa mo khogunto mi na do la cha mo mi na do a ene aussi côté o mesu ogbeya mi re o mi na do nwayin e do ni ide o esin wa gbe ni ija ne kun wa hun ena mi do wan yin edo ni ede osin ko wa gbe jawe no mi ayo sisen me de suo wan yin de suo ren ena wa no fine sisen to na ve wo sisen po hun do po ena ve wo di on e togbo mi de to le ka do nu yan yin bro ikuna blo le o ne mi kuna da fi lo ne ba mi ka blo lo bo yan to le ka je tun to ne meji ni mi le apo me de su lo mi jo wan yin sin apako yodo be no nu eyo ndero nusu eno fo gbede a nudo eino me hode o doda iboro viche le o era da sudo pe legbe gbede a aloka viche vivi de suku da sudo pe ne gbe a ni e ma sebo zun to gbonji a e we no yin khame eso wi di on vie ji o vio biraku e ka sara o to no nudo e o do di esin nu eru ngbawe ya wendo eto nu sumboro nu le ran le gbere akun mi ni zunzun ni togbodi egbegba kanugba gbagbe ya na you know do aruna te je lobodo te je we bo ma ya sure fwe ya o sinsen ejilo yo akano yi amo ko inu awa ya su o fwe yo ewe asu do sinsen le ancien ewe ancien asu ka ne don bi o fo so pa ko en lowo ren tu enu won mi jele o mi sawe mi no yi e o chofa bi o mi jele o mi lo bo mi wa ni chofa ta ma wewe o mi no do no jo afokwa do ikwe bo mi ka je ko mo nkan to bo nu ka wa je nu wa je lo jitu e zan wa kuro jitu e are wa ren nu me aren tu enu kan do e o mi no da bo no wa bo ka do wa yan e mi le mi ma so aso mi to ren mo fo dun je o mi le mi na se mo mi je bo sa su tu e gbe lo nu ka wa ka we o are wa ren tu enu e ka mi sa ide no se o ren na do ka kam no me agbaza ro po mi do e ka bi agbaza fufu mi ma gbe ni renu ka do fune sin fi de me bon te ka so po wa yin ka fi ni hun wa gbe ni renu lo bo anu are ne o gba e de pe me ado do ren tu e si we mi la mo mi de bo mi je iji o vi o de me ya ti wo ren tu enu do e o ma blo le o mi si dale ya bo aka pe nu mo lo bo blo do me de bi lenu we mi no kwe kanji ndebu na wo te fi ne bo ndo mi yin wa mi de tien we bo da mi de o nu je jiji odewe magawa tawduga gbeto ba lo gbeto nu je ko tan gbe lo ayi nu je ko ti gbe lo wa ndebo fine na blu asi in agbegbe ni metole ya misa no yi bo we no akaro finu amisa o we de su ano yi bo amisa de jiwe bo kaka ba blu nko to an Jesu pego baka wa mo huno vi lo bo aje dan an paro jiwe won le bo je bo metole ro gbede kwa kuno be do pa na do si o bo metole o bo ndo nu ka wa je o akare ana amo metole ya ho nkan bi yo ne beta gble si kodo de ba mi je se gbegbe ya be do me ye gble kaka ti ye so in kodo me e de ya bo akale ko lo bo wa lo bo no bo wa le ko bo wa be wa do e o dion Jesu ko wele bo be fi lo na ka ye we do nu e gble donji wa le ja ye ka gbe na ka ye we di an le mo fo no de me fi ne bo le ka we don bo e ndo npo de fi na igbe na magaza fi na te fi mi abi lo ton bo e no kun don gudo en da gbe aja ne me nda ton gudo ndo mara na ka ye na dine nda yo bi ba bo no fi de me do me no me ju ndo ga bo so wa ile na do ni shere ka magaza fi de ya mi ajo ko do po we wa oh da se me vodo ko do de je na to me pere ya eji ede oje ina no ji
ko no hunu kongo mo si ti on en tandame on ami sa yede o e je me si da sudo ina mo a ina me o ti on ami évangéliser et ça si e rien na da pigbo we no mi dela mi ipe nu ye ne o wenwe abluna dote o fitu ka na kan lo na mo we a o we fitu agbero e o no ni se okun be ka agbero e o mi le o isi okun mi na no mi ga mi na se mi ne be a kuno de letin ado bo kono de le bo e da de le bo ye de le o ye no ponu o kafla nu de le biblo di ye kedon e fi de ko mo asude bo da tin ala si de o ara mene je kwa da asida mene ame nyo ye hunu bo o kwa ida ise no na fi pere anyo edo e no ndo bo nole asenta ablonde anyo ne me a jifi o fi bi na ku nu enele o yan do no fi de ko le se petie do menji e ado sisin topo do no po bodo sisin hwen de men to mi da ni hwen de men no meton kan igbe mi do mo ame ado sisin hwen de men sin to ele bonu ai mo wan na to e ba mo asuno lo de na wa nchon ha mi nyono lo na wa nchon ha mi hu da e mere gwigo bo donu yo ma to yo na pon voy be e ye na for clean ba eject pere e mi no mo da de le bo wi no akonsin ta ye bi mi no mo nu ato le wi no akonsin ta ye bi ne do e no pon ro o bo wuni e kodo le yo e no pon bo mo nkan ton le wu bo no donu file da cheti nu do le no di me wa do sin to ko no ko awa nde bo awa be don o fo do fine o irori eni mi de so eni do susi ni topo nopo lo bo bi mi ton e ka ne mo de buro e o lelele enu awa bo enu mo iro fi omo diyan e ku so gbe o bo mi na gbo bi mi ton ina gbagbe mi ton ero mo le be so pe ata ara mo de le be na so pe a no yi nu wa mo be na so pe ro sisen pape ya me e no le akotun o mene vite mo fra fo be ko yan choto ale gbonu me to a fiche wa ba doni to te de me e yan doni po kun yan po me ta fu ti gbe po ya me a doni to te te me ro fiche me lo ti on mi tun gbon lele ajo e no ja yo hala ton dopo die hala ton we die adon we kan be e yan pa ndo don ja jo le ko si gudo mo don le re ya me ado o preuve ton hala ton bo so hala fi yo bo fi yo mo ja na bi yo ide me dopo eni maka bi yo ide de me bro e ajo to je mi na da mi ka ro wan ku do to bo e bi yo de ma da jo to e na da be don esi ko ni da ni le da jo to e na da jo to na da hun be yen ko gbe ni e do me ko da ijiyan jiyan yo e mo nje so gaga hu yo po bu e wa ni e mo mi no ro yi mo kun je yo me yan jo to bo do fiche bo fi yo se a bo do blo je mi abule wan yin de me yan jo to e gbe he na di o so si nteka khala jo to ma na di o gbe a vitu e na le idomla le bo di a jo to eni o Sernago singbe na emwa eno sana ko ro gudo me alo me yan jo to yo e he na di o so gbe to de mi kafla gbe to de pe di pa fe to eno no mi no ndi na ro ya bo ko san barabara si cho gbe to kon le da mero menele me bedo yo mo ti dio be do me e je da pa be da to azan da to bo san eno adio bi be no ti fi do ko mo no kan ji se e wa dio kaka o nu be saro tu to ye do bo nta to mbi anu ya no vi eno dio pe o che mo mbi ani am be ko no da pa ko mo ko to na sun tari fi e di amo ko do to mo do mala ni ya ko jo ko we jodo me ada gunde me o iyan agun sinsin bro de agun sinsin bonu ana ho agun sin kan bonu agun na ita o be inu kon be na yi nkan e na to si agun me we bando so ga ba ali agun ne agun a ton e tifo ne kun aro fide kun vla no nde ji akun wa gbe nde meto le sin ba mo pon bo ba ya zo me asiri ma nde we no ko ma mo le so anu ko mra ba bio nde anu mo bo kana gbegbe na mo nkan ton e sinsin no ayo uri bo sinsin to e bo sinsin o mara gba bonu kude so mana do ali clean afo clean do ma o to sinsin apa ko ya no bo de ya de ka bo sinsin to ayo fon sinsin ari o uri wi bo bo de na yin sinsin no bona da kuno da won su ayin sinsin bona da kuno si yi gbegbe ni bo atlo o jo don o na ino ta won su la ro na sun tari apa ko nkan e o ko ra ko ro le kan me pe mi a
Flavo mi sa no ibo no yin wa nu kun no fi bo ton o e da mi ibo lawen da gbe bon lawen da gbe ni bo no jo kun ton do bo ase ma o je ngure wa nyan yan ya ma ni ya de ni amo me fi e bo no yan nu bo yan nu set ogun ta po fide gbe fide ya oh mo ko na ya ji ale ba kliyan ma o te ko ndo sin do ejije Quelque part in ma wone. nso yin bokoro boni asite yin amisa eto wa ene mo ko na amisa ito lo kasi amisa eto lo e ka ko o don yin do amisa e to me ya Aso no da sagbata si a. ere mi do ne amisa ito he kraida kosino wa kosino lo kraida amisa ito amisa ran do nu kan ya o me do ka ju me do ton do boy me do ton lo kan do nu kan ya e do me de ko mi ton gbe jan mi de mi ka tun mi ni apa pe de funu ale nkan ton ewe yin asizakwe mi do mi do mi asizakwe yo moro ho ta jisin apakwe yo mi dele mi go sin fo mo nkan ton gbe yo mi no bi yo asizakwe yo mi no yi khasan lesson juno mi no jihan ya no vle mana han ya no blo de mi de mi no yi juno mo nkan ton le wa nu mi bo de mi ko do mi mo gbon etiyan e bi yo Prince Cascado we mi pala wa nu mi Prince Cascado do nu Oh, mi gare bon ndo ganji me. mi dago nu mi ya Mfo ganji. bi fonsi Me bi fo ganji. bi fon renon bi fonsi Me do pen ma o. Prince Cascado be kan tun do e o e de si wo we wa ho sa di mo wa kan ko ho jinu gbodiyan ne mi kan tun gbode Ise do tole ina hando mu jemeton. Egosi to de me o gbe ton eno do ezon. Mi kan khobio mi on to ikwe. Fantele na tuno yin le suewa. Ina pondo da pa elo kwe o telele ton indo. Nko ji yapo epo tegun no kwe pombo ado ya jiwe. Ya ewe jiwa ile kwenu kowe. Se malon gbede nu ma jayi o do eno ve udesu bo me ikweto no da ko fombo ado ya jiwe eno bla udesu bo me kumoto da ko fon ara fozon we eno ve udesu bo me ikweto e wa fombo ado ko khe ya me se malon gbede o akrono ti ngoji apon epon ti ta o wo ko ma mo wa je ya be bla ro ma un lo do ko epon bo me de kun so hun aro Prince Cascado me no se Cascado no do e no casedo ade akabi intero de Prince Cascado ikote ne onu budo e akruno e do nu de beiso bo sino ton sime yo vo pon do inkona odo cascade nu budo de ba fie go sime sion depo fie kwepo me de mado mo jemeton mana wa do cascado boni melena hado do banunu he diwezo no cascado ikote o azoja u beru toton e ndido beru toton e cascado ndido ma wa pe toton en Cascado ma mo encore de tom ton pono me ton po ide ji mi bo sin mi on eno yin eno ilo mi nda chewa prince achewa Prince ikote de suone achewa wa nu bosin bo ka le mo nu jawu mawu to akon ko lo bo so tan wo me yon no ka do yon le ron so ko da gbera yon no ka so nko nu ya ka bi wo so pon gba mo so no ene ziza no zedo meji tontan na oto yin ko bo zenu inde suno un second generation tontan iko do e sambiwe no meta Dadalo mo. ziza eno wa ulu Cascado fiteno e ka inde me e mi kun do e benesa e kun gba ji be ka wa be ne kun gba ji fiteno mi le ka yin town jote egbe to go sian we no de yin jenu kan tontan ano e si gbe eno do no ti o he mo so go sin savalo bon metele wa sakwira la da dansa fine de sa wanozun vidi join cascado fi mera ko go sione hun e o makin de o aladanu de voilà adon gba we ti bo to odo bido ko sunji ganji hamon ko ton ajiwo yinde suwo nde kuruna bono na tu me mo e ka de nu kon che pon gun agbori osin ni da sa to me no hun hamon ko ton asi do dun e vivre la menu mi ya ganji raine de ton beto e po me pa ro po ino tumele ichoa me we kare jido ganji o we no zame wa ganje uta won na zanwe atumo ma O ma ke no be.
ndeka gbohansino eno tondo rame e no magboyo ma ona zedo titombe na di bena jedo mere tonji pepepe pepe eno do bon un kailo nde ton yin hambon jido me ha ma wo wesedo bomblo ha timeto ino ne na agbomo tuna gwilo de me ne na agbomo tuna gwilo de me ipo di de sankeze sejena de mi me bi kwigba Honto kano gomen le do e gante de sejena de mi me bi kwigba mi me no bado nu teri gbere lelo sejena de mi me bi kwigba honto de ya konu metala ipo di de sankeze me Nina bomo tuna wilo de me sejena de mi me bi kwigba ko mina kambio bena ko jo ma do to ji mo je me pon me mi pon e tin le na mo do ko jo ko de ransino do e tian kha mi ya kabi ma we do na ba khe ka tu ni don nwe ne o gbede kan na je to nu kan do nu iwe lo sien di gbe obi hu e no mo bona doji do gbe to e wa nu khami ba 20 maison bloqué ne a dingbawe ye me jeun jode ye me jeun de aba wi ne nu ko eton jeun de bo le composer ran kun telele wezo seweze sedo bon wa blo be gun gbe oji mun de ti yon konton de o do kemi si won nu bodo la skado yin tu e ji kameno yin we ima si won de yon konton mi ton de o do mo ado mi de rebe do kan teti me wendo so we de town no betole me Kala weze bon udo Willy bono wide doye me Kala weze bon udo me Projet to ele ina domble Manondo khoto enu mebio Ekele daji Khaine cascado bleu bomba we Khoton de 02 beje koton Pepe rena do kemi Amo makpedo ken khopodo meripo oh agbada we ni do me kale do mo ro point ti emi ton ni pepe to mo lo o emi ton oh eno yen ya cascado be ranji ti yon lo pe na mi mo pe te ka be ranji ta no ne okoli we no enje aziza zo adio ale pe viwe no lo mi do chegun mewe unoko bono so gani hata vite Ilo inkotondo aise dan we kano Wenu nje susuji Kwetewe ndo Ejimi bonje zonli didio No chewa don mi no busi kwe ogbe Bogbe tewe no zeba mina bono momi No do ranjuwe bo Mele no hondo vudun tekadi ekbede Mporo pe vito aziza ode ime Kwetewe ndo Pobe ranjiji Kwetewe yosin wenu nje Unyi konkubodi Tegun meje un kodo desa wanozun école centre desa ton fineje un kode lobo i trophée akwe radio sipil we onu to ezejo yede po pevie kaso e mo pojo e dewe era po finesse bo mi o de agbanwe ton mi o de be me ni agbanwe de mi o de ton agbanwe mele no bolo e lancement bo mele no bolo we enoha Bibi drano de ken amon koblo do po koblo we ene go we khilu eton supo karo fine rara siche boro bigbidi akabi bon te karo no comment bo cascado karo na ziwani mi di me rena flan mi di mo me relo wa edion e o yegi we wa dion ne na imo khan jawe hebo koro khoche me hoya abi Len koblo we mi bedo studio jawe na tongbe we bedo studio mo na ton e dian na mi ran na front oponu mi dian na mo do atakan lewo jawe me eme mo aho eje no yi gbalema hello dion tonu kon de mi kabiode ne kana blogbon di mo don wala ndona de tonje we do nu e jawe bodo khonono me o eno aze tonje tonu kon very surprise we amo mi ka khobio na gboze kule Madoa Ye modoto ya regbele Ye modoto ya regbele Adie wese kakamoro teneme
Beton mon doton ya ringbele. Mo ko jo ko ni oni do mo do nanu gbo je wo mo do le je wa yo. E la dan gbo je na ringbele je wa. E ne wa do alijit mbona je no biton relo si negbe relo ne ka do ne bu ka le do le mo to ton e la ringbele. E no yin ana ka do ko le na cambio cascade la fois. Do ko me. Ngo do ti di khai wa isa de do khelu bo ile le wa di asiza mi de tan le bo pe to si ma je ngo yin mi flawo ka bi yin we ko Ndewa kwenu bo kwenu ndoko gbede si do le gbero tono se domi gbo endo akuno ni de gbeto si ya me mana yin wa monovi gbede lo na le ba ikudo ya me akuno gbero toni blo mago si ya me on si ran konoji bono plo nu gbeto regele nkaro kwe lodo edion eli mblo khade bo ga ti metan yin dendebe golo tobo me bi wa se gbeche me e ma yonu mi ma kan de pe khone amo hon ga enu ton din relu epodo ye mo hon do ton ye na ha gble khwe khasino cascado ndo yo de je de ne gbewe me hanji do me e ado wa edion e sa papa mi ado de demi debe golo ene sin tobo e wa mo e wa do khosusu sin gbete si we e go no fe me di dendebe golo tobo me bi wa se gbeche me e ma yonu mi ma kan de pe khone dendebe golo tobo me bi wa se gbeche ao e ma yonu mi ma kan de pe khone me idokuno ganji eratite bona ya kweboro akoduru ejele mi adingbawe Ìbàdàn mpopo ndeje no gbigbewe Ìbàdàn mpopo adande je do gbigbewe mo no yin gbon sin o ti o mo lo na kan kholo ko bi yo ti bo na sun ta e do kontan ìṣègbè ọdún bọyọnù ọ̀nù tó jẹnu bá. E ti kan do we. Yọ̀nlẹ̀ kan kó bí ó nàgọ́ gbé iná wẹ̀ ya. gbede Àkúrúnú gbẹ bọ̀súnú mìíràn náà èlò kúrún ló kọ̀ mẹ́. Àlọ́gọ́ni mi tọ́ dé dùnà wa. Ìgbẹ́nu sẹ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ kó dá lọ́gọ́nu mi wẹ̀. Àkàn kó bí ó kan sínú bẹ́ẹ̀ náà yìí tẹ́lẹ̀lẹ́ ọ́. Èrò vò èkánná lẹ́bùrọ̀ gbòòrò tí wọ́n náà bó rẹ̀ pọ́nú wẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ ọ́. Ejelo e mo no wa version no e bena vero wa la na mi lo libre sin mani gba to mo to nu e wa ma tu na e de me ne e wa o ji wa ba di mo to e de me e mo do kuna ma so le e se ro nu kun do nu e flafo ti e hu mo wa to no hu me bi to je si ka ko ro po bi o ka ko goro po jan ka ma no ero ahanu ho me je ahanu mo do cascado prince cascado e dokuno e na je Ransino ena yi flafo akotembo jiha alo kana wa hodon to se po de te ka pe ni hude fiere sale no besion ero voni azo atenzi me yin akhosu zo ato ganji wa zoboni sunzan fo to le kwa glo sin sami e mai trésor bo yi kweo e kanambio bank ho sade bo yi kweton ayi gasino bo todo gesiwe gegeleo podium jiwe no modude ayan zizabo to no pawe no gboje ini ila wa television kwe ene na jila John Webo ina le mo ebo na yologona amo ina amodo gasino desudi egbede ome podium jiwe mi no mo bede sale ton ino penu mi do podium ji ilo mi wa fidian e kele doji mi blo promotion ti gbon gbe oji we e ka ja ko de tenu egbe ya voilà e ka idon diyan me kan me ajini me de je diyan mo do kwa do diyan e na aziza we si ka ba aziza ko oh go e a gba te ko mi de ajini oh da se me vo mais non bloni kanato ya funo mle ayi khasino bono de journaliste podo animateur technicien radio télévision le ko gbede mpode ou ayi danda we journaliste alo technicien la do khasino blomindo ayi me bo tu meteme gandio
Ate peru tede me aranu te alo fideo anu ahan kaka hun ye loje ko gbenu file yeso aziza ton e kasino bi kono ton alo esprit de partage de même pisia ya seme fodo ko re na cambio kasa chobo ni mai ko to ya o mina cambio cascado na cambio me la hodo menji aziza ni no so hanu ye khide bo ejio ndi no for the wa eyan siza to ma so khilo ania e kan so ni to peto ko so me la hobo eno doki e ka do no sin to bo nyana cambio aziza cascado do menji ni do ko to ko mi no fi me de tamu ko bokron so ke sin we ne on head han le sin akpako blapo awe aji mbara ni do ko to ko ton mi eza sin ne jon do pole asichi bo na cambio be na le ichi ede asisa Simeon nteme na ho kon le kan le boblo ene vlafo mi to mi aka no mo ko ton bi be la ho me mi no do bom no beto ho bon ni ha mi vlafo pon awe aji da se me bo cambio me no e me re ko me ma do na le do Huene die cambio mio nu contiede ai beto janu kona igbe okena dojewe chata na tite di odo ke kundomi do ran lo dali adingba we segbo gberu toje karatun me nele do ajoto di ojero tun de o hey no ke to tiawe we yo on fait là on do keme na do kendo beto we ma tun kento kena domi do ran lo wo unton ye je karatun ye de e ka ko si rasi apako asote nkan lo wa ego si rasi apako ene no vive no medi ko tanto é pola zona sudewe ni cascado sudu ala ko blo ni kweaton lo kago si fineyo kweaton e blo pratico na wa lycée clubari domi sebo o ita boblo théorie pratique nu kweaton boblo soutenance tombo diplôme le chodalo time e blo kweaton e pona azo e beto poyo ema ineme dada je beto no modude maja sete ya tena gbagbe ozo ran kanu na mi dudu tawo podo zedi odo de odi business clean won elle fait manager to elle fait no ka mi no adogbe ni ganji lo e no blowa e no blow sin e asizale so de kuna diyan ni de na yo cascado mo di na goji diyan alokan pin to ne kan na mi bon alors quand il dit ouais et rien mon mi de les cléonier 97 01 04 45 alors 68 28 18 38 et les netro loe et non momi ele WhatsApp ji ohun bele ndo e na chanu mi deji mi pon to jam na tun cascado prince cascado mi de mi wa no but e do po tiyan mi kase le mi kra wa gbonu bo na tun no mele we de me no chi we de kan o to chi we de kan to asif we de kan le mi kra wa gbonu na tun asiza ni o ade ton lo bo azia ka so na ha we pon ro aziza hwea cascado ha ni aji o to de kun na ta mu ro bo me e no chi no ye de lewe atun egbo yo bo ji khana sin amo ala ji khado po fine bo nko jiropo ganji haine on to ti do pe mi wa che bo ni ma biyo adakonu yonu video enono yen ko jidopo depo ogbedudu kedewe ponu mi yen ko jidopo mi jade so mi ko jidopo na biyo e me tele do ke ha mo nkan to mi na pon lo ti wa ho safi adakonu yonu video enono eko jidopo depo ogbedudu kedewe ponu mi eko jidopo nko jitero pon be ko yonu mi eko jidopo mina imi sebo boyi bakolande do eko jidopo emi oba de me ayi jeno mo eko jidopo depo ogbedudu kedewe ponu mi eko jidopo Anokwija kome o ile no down wala 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 Anokwija kome o yebi wi no sun jojojo ye kanole mondo emile ko suwe odo kale do kode o fienele ekuno se o no kado kode o sinkon ipapa ne gbewe no yisi enu yi ede ugo pata o yebi no bi ogo mewe bonko ye o no igan benu ti alo su inu me o
igba ono agolo. Omesuo wiwe ibodo meta. Weni boy kan fobio. Grandma matena dronu. Andokonu nyonu video enodo. Eko ogbedu kerewe konumi. Eko jidopo. Eko jitero po beko yonu. Mora mele uji pour la fobo ai jaji ton na. Yo. Peut-être comme on content kawa. Nous ezombo ranewa. Msikuti mero komedia. Hano kwija kumeo. Vileno da wala. Hano kwija kumeo. Ye bi kwinu sun jojojo e. Ye kanole munro. Emile ko suwe. Botoka do khoreo. Vinele ye kuno seo. No kado khoreo si koyin papa ne gbewe no isi. Ye de ubo gbata ye binu abi ogomewe bonko yen o ene ono yin kan benonji dion nous ezon do kwene o asudi da egbeton e so tun do suru ya e so tun ando ouvert fi bidi to be no avo flex do po yen so ale ne do han si tanu bi on wa do ika ko bi o meme tweni donu e didewe no do Sudida wiwe imbono meta didewe nondo me de kakaboro kwene biledo asuo kwo emwe do britain me egbedion show do me pede nondo nyati o ma de ebo bo jeji cascado César mora njau mauton fi sin ono go sin mo mi ti me dion nyati mi mo kalva prince oblo akhosu sin ama wala date romeo akhosu sin akhosu to fe dada no yi kwere le akhosu to da home mi de sin mo je me sin kwa we Aziza kwa we sin zan mi de mi flio mo do mo je me ejije mi no ton je mo je me egbeton o bokono ayanji ekulero apa mi ton ma le do gbe ni bokono nse fa Menache, ina mi dego. O mi no gbe mi ton ko me ko le sin gbe ko do mi le sin. Mo kodo tozo. To sin aso wa nku do ma. Ina che no mi. Mi de mi na do gbe ro message lo mi no wa ro apa mi ton tegbe. Che to la kle egbe yo mi na do kodo a black ko che mi fa gba sa mi na do kodo a black ko che. Bokono a black ko che. Chere na yo do de sin ko ina no chetula na yo chetula sin ko we do ye wan gadko ni do lebi chetula club good Afrique be jogbe fu meji poli abla ko che o nu mi be sin adisi mi ton ko yo abla o mi na mo alo video poraga ono ma lo we mi wai amiomeo cheo mi ma lo virupo ebode won alo viwe ebode won alo virupo ero ene me alo viwe abla boje cheji bo indo mi ze fado gbeto me on abla bo kono da kwero sunu wen chelo so yin sunu eblo sunu wewe opelene mi ze da gbaza me on abla yin me vovo chelo so yin me vovo abla ko che bo mi javalu ti saboko gongo boko atoboko boko no to gbeton le mi javalu bi bo javalu boko nche o javalu asante khosu alniyon dawe ro no to me javalu to che daduji bo abla ko che o iron we segbe o ai won gbe kan de igbedo iron we segbe o ai won gbe kan de igbedo abla ko che ne aonu yen egirido mi odo nu yen bo bie ku kana place tu itonu bo kana hu babla na ko che me mo abla ko chele o enoro nu yen mi to yin nu yen sinsin no so bibiru nu kon bonno a o wai do poli abla ko che aro mi je to nbi je no yin me bibi wu me bi lo e ka yo wezundo eno ayo zaibe we ma no to an to wa o wa do poli abla ko che e jayoji
babla ko che mi kanu me de bo mi ron do ndo to no vi de timbe no ran hen to no vi odo to no vi bo kana yin yonu o poli abla ko cheji bo mi na yi fagleta klewon duwe ne ojiwe metolo fin we amasin pa me on nuwe dokun ton bio e toni tantiton no viton yonu bo viton e kana no tenton me on e do na se pon tante ne on do na se taye ne on chobona suku odo vivo e wa yi sun fa e do no tante ton ene wera mo chobo egbeton na yon on vont ton fene bo e no sa beron yi che lefe bon ya ba le tin ro akoma on de ko de yadrado do bia epo de le bana chechi poli ablako cheoji ablako chero le azon karon de do ipede azon do tagbani ipede do abla oji o ho maison wa njoji chelo so eno yin sapata zomburu fenene e ka o mo fa yan do ene no ibo dagbi no wa to poli ablako cheme ablako che azon me on de soué azon na on de do alo yo aje vidiji o e file o de na ja azon je ji be na je kweza mo di sia mi oji a e ka o ti de do me de wo e no mo kodo safun to poli ablako che oji bo mi aze vodun e do no fa mo koto jile o abla mi na ton do dan weyin vodun e nja indeji o dan vodun de be na ba dan e o me on vodun e ne mo chobo aran do ton abi we nu eji o e mo pe vi ton do vodun e vodun ne wa zoro gbe dan to me be ma ro tintun we ya eni ba dan mo koto to poli abla ko cheoji ele kendo vodun sapatau to poli abla ko cheme bo abla ko che le adono agbezan itome gbetono adono kai kafla adon de leno abio aikun afin adon me do sapata ne aikun gba ne to poli abla ko cheme mi abio sun si dalio menena do abla nvovo so eve memo koto ena du agbade mi me alo azin si so e ro jaga irugbe bo ta so ene o eve me mon koto do poli abla ko cheji e ko de boni se pon bokoro ya jio na na jemeta mi do le me ne kran du abla o gaji do ite no abla e do abla duwe o ho maison na do tagbani lo abla o nu vo we kai ami vo we no da abla ngero abla duwe o e yoni abla ve kwa mi vo ve mi vo ve me let no aze azimi no ablo na se ena abla Tie no la passe mi po on bloque passe mi po azimi po abla ko e o yo pai yo vo je so me de no ami vo ve mi o je aro asimi so ma mo ami asimi mi ko ba kam mane tubo ga so me mo we te ga gbe ko boro abla ibras yimi na duwe yo ko me zo kan le olinduya do abla wi oh je dois clebo bla ko che mais mon coton le o kalite mo kasi e wo kalite mo makasi doa eyan o kalin sin apa ko mi na timenu mi boro mi soro kalin horo kote ne o ya do nte utu nu me on sefa abi ezmu tefa e no kan gbasani agbasa kikan teme no kan biro me lo azote waro eteru azode bro wa azote zigona bodagbe otini esuze kani esuze aso de wo me minado abla ko cheji dion me ne kani lewana yin mi so do eni fia bo me karo o azobai o dogofa ka kan fla fo blo abla ko cheji ni yo kan dogofa bo poli abla ko che o je ho me oni de adra faji ni savu faji do ya do o dagbo che do amasin le nza masin ne o
rien assisté rien au divio ya foi nu ye ne on ezo nu ko ya de bonu mana o we ya na we mi gbero ite ro nu ye de kun eni ma o wa no wo a vo fa vo si sa e karo o vo nu we aso sa vo cho a ro nu ye de o ati gba mo yin a do ji de do nu ya do wu bojo fa do ndeje fa mo bo o sa gbeton ndeje fa mo bo odolo fa kan ra dingba bo ko so da dingba abla ko che jihare la fois na jiremiya abla ko che fa kana se mi din zo mondo me ni lo rade ma fin din ya mi rem la le ko tale boji mi rem la nu ko ma nu ko oh no mamon ko je me fine ya yeme do me ka poli abla ko chele o zinzin we alun so le we mi lo de zinzin no kan yi alun zinzin we kabi zinzin mi na do no mi su goro so le ya gbede o bi kaba no awaye jo mo ala ko ba ka bera la ko che kwa oh je to ka ba bla ko che yo ko fini de mi do ko maison ko gadi bodo ami vovo ko mi vo ve mene ami vo ve mais ami vo ve na de quoi de vera mi bon wa tole pono do njiri mais ami vo rien yo na de zunu mais ami vo ve eso do de zunu e ma do de vera mi yo aro de sunu do ko ara mi ami duwe ene wa yo mi le nu ko maison akanu egbe o vla fo abla ko che ro izuma bote ba kanu ro bo kono go egbe ba etono be ro yan ko maison ba ko maison egbe be bla santon ba ko le kanu fi be ko le yan ko maison do po ni anya ara jo de to e ko maison e de iko bo kono le ton ko maison de beno yi o da bono yi pen bono yi bumi bono yi kokolo do bono oyin ko maison na beno kwe ko maison ka de beno yi ndeti mi go mi no ro gbapo beno zun kan ji o ero po bono yi pe gare a do ero zun kan na mewe no yi pro de on de ko maison mo wina fa du ton aider o wa binawaji mais do ko me no ero ko maison na do fa ton ji de ton do menele kunondu no yin no bo kan si ko men le e ben le kono du no bo ya no de doué mais on mon tata lo trupen de mais e rien na yin son mon koto en trupen de mais e ko men bi ve na ma ina abla ko che je yo e mo podo ko e mo ni do edo abla ko che da ne bi edo abla ko che mi do dale e kono je dule me bre se che dule me o le on se ko se mo ba men le bi no yin to kuno le che o le ko e mo mi ti me mi do do ti me mi son ti me do me le ga che to kun a e o me le na wa ndi kaka so si di be a je mi son do fa ho mi do ni medio yika alo medio sen alo medio te buin kweno bodo nbi mele fo rena mo duere o pepe bukana jia an tani mo tuwo mi do eze fa do gbeto meyon ena nu le eze da gbaza meyon ena nu le afonu mele nfa ero foni gbeto do po ni bia ene otu emeoro sunji boro fate yo eropon dueru wa yo bono kon apasa to duo efo le yo edo ho le nu komme yo enanu le eropon ni bokoro emi onukundo boni duo fo be yesu ero fo bi bo we nu me yo bo sin sunji bo gbogbo we bokoro de waje do ni do faro hotel edeji yo ya ero jime le yon blume so so is we go a do no te faz we ya me reon eron se faro weji do ma yon reon dio oh e no te faz we ya a me reon na sendo weji do wa won me le vo sen faton di si fi le vo nimbo to weji e ton le be sendo yo e wa bo to no ko mi a e do no ko mi a e lu wa mi de kon dion reon dio il faz sen me zo be yo isso do rua oh na isso alors le banque bio beaucoup na plafolo la couture dia fa ji je we do e do ko fini bi e do
Anabo ni aso ibona mo aitefa bon ga wazo ale bro aso yon mi ganji nde bon nde vo do mi fa kwe bon do aso ne nya chodo na chododo fa ti gba aso we abi Mbora mido mo jamani hode mido e sefa abi izumo tefa ino kan agbasa teme mina mo no bi mi tole o gege bo eyin hoto de me oro masonzo bolowe bolo chantier yi pe o en vi mi ton masonzo yede suna bolo gbede mere o fato jiwe o kan be o de be o do no azole na bolo me o ekpodo mere o nu ko yiwe bozu fazo ene o so zu fazo ene fe cho e mane nu ko yi e ma juro mere fo no do ale e ma juro me de vonu lo azo de ko ade boy kan fa de jibro azo lo nka blo boy na mi nu ko yi a 5 kun kuli bona e ma ga igbe e ma yi igbe a kun ta je ayi kha de wo kan bora bi o de vo e na nu ko yi o to na jo de odo mais moi a la a kon fait tu vois a kholudu mon disi ami o ena ko ando a o na wete ton ajo e babo le yo de so e wa fi fato ayo weton oh da se bo mi do hole ka be bo kono bla pro abla ko jejia na kan be bo kono cha oh e kono ino mo me tileti bon we na kan be no me ho mo no eno chief dia hon to bo kono ta lo bo kan lo chetura krebo e di fide no mo jono wane o bo fine ba nyen kaliji jan iche itro do o e do ho bo le yasin mi metion e vero che abla ko che asin mi me fe o e te wa asin mi me e ka fe ho me we so a asin mi me agbade mi me nu ezira doji be ewu le plak me on dudu azon na on dide do aye na on bi be ka ton ya ra se we abi se do mi gbede sun yin bo ero uduwe no mi me no mi wa se che o meji ro ku plak so plak kan na azon no achapeto bro nde me ko me ni aru cha asokunu mina mo izasi na adori ni be je gazame je oji plak agbadere su eje adojo plak don mera mo windu yo azona o di do aye na plak tion o fae iron tero fine halo no isen fine yo mi no si bo me le timo eno senfa kanji bo atafo no yun ye kanji bo eno isen fa lo eno isun lo no tefa e kai bro ni nebudo bo eno no tokun na wan lo eno be ya bi pidipidi ne chokuton di bla fun san le ye dagbia ewe miro ma yon wa ero mengengisi betra senfa bi bo dueje de eno do vivo me bi bo e kai izun era mo du devo akwa de vulene ina sefa bwa do voji beka izun du de vulene ofoni toni era go si mouvement khokho e bona bio yoyo me on ina den e ino po dele karoti bo me ono o izun bono tefa bonu ero fa gole no blowa bono mo ero inwo ifa oyifa no e plafa odole o eso oyide irapa ewe eji mi no kuro emission ewa ileme oyifa ko mo zefa fene o ewe no we lo tudo o bro ya lo fa jire edunai bi ba drale lo fatu ejo arade tubo alitoera ojoro e ka won fe so mele no le bro no bi to yo se no dueje de odo wa foni utu be e no ebe wo fe lo do ma fonu ya jen we ve mo nkan ton mo ro ye me ro pe ti mo ro mi pon tin le bo ye de le o abla ko che we eyin kin kan to di yon e mi o se pon bo ko no aya ji jen we po be na do mi alo kan to we na le bona o bo ko na ya ji sin alo kama ka over one wo do no na jagbo lo kala bi sin kame bon kana yo bokona ya dit dans voyons et a même le plus 229 95
74 58 53 naso ironume dogbenu modo fi de bu jemi de e o ivo gbeji we fi de bu mi de bo mi yo aluka mon ko ton jijen we bo ko la yan ji e aluka ton lenu no chichi gbegbe ya nu bo je we no e na so ironumi bo eyin nu e ba mi de oje we mi na mon ko do sa fun tero apa mon ko ton hwe abla ko je e ji jemi na no modo e wa e kan bo me ku wa ka kan bo me ja so lo fa de ka o kan boni me kusin do wa ka kan bo me ja so adara wa infa mo ko don kan ifu ya modo san je we mi ro frifri nu wa le nkan ton ti na dogbe nu shide ki sesu podo ma veri ke po data fun e je yin lo bon nkan ton Jean Baptiste eyan da mo nkan ton na dogbe nu Lionel Akiyado e o le nkan ton na je fun na je kan gbo ye me no sa fin dogbe e no yan le na igol mi e podo Landros khpo na dogbe nu ye de lo tin lo mi na ho alo nu fun mi je ton le na yan pon bo mi lo to mi na do a de ton eyan de ko na de suo eyan pon lo no holo no kenya e de no khoka mon ko ton ton e de ma so de o amo ti do e jiro nu a o da po